جب ہم دنیا کے سب سے بڑے انوینٹرز کے بارے میں سوچتے ہیں تو کچھ نام فوراً دماغ میں آتے ہیں: ہینری فورڈ، رائٹ برادرز اور تھامس ایڈیسن۔ لیکن ان سب کے بیچ ایک نام ہے جو زیادہ لوگ نہیں جانتے۔ جب آپ اپنا فون چارج کرتے ہو، لائٹ آن کرتے ہو یا فریج یوز کرتے ہو تو آپ کو تھینکفل ہونا چاہیے نیکولا ٹیسلا کا۔ یہ کہانی ہے اس جینیس کی جسے دنیا اس وقت بھول چکی ہے۔ 7 جنوری 1943 کو نیو یارکر ہوٹل کی ایک میڈ روم نمبر 3327 میں جاتی ہے، جہاں اسے ایک 86 ایئر اولڈ آدمی کی باڈی پڑی ملتی ہے۔ یہ آدمی پچھلے 10 سال سے اس ہوٹل میں رہ رہا تھا۔ نیکولا ٹیسلا اکیلا اور غریبی میں مر گیا۔ اس کا کھانا صرف گرم دودھ اور کریکرز تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے کبوتروں کو دانہ ڈالنا اچھا لگتا تھا۔ دنیا کا سب سے بڑا انوینٹر بالکل گم سا ہو گیا تھا اور غریبی میں ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے جو اس کہانی کے آخر میں سمجھ آئے گی۔ ٹیسلا 10 جولائی 1856 کو آج کے شہر کروٹیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں سملجن میں پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش کے وقت باہر بہت تیز آندھی چل رہی تھی۔ فیملی کی کہانی کے مطابق ایک مڈ وائف نے ٹیسلا کی پیدائش کے دوران کہا تھا کہ اس بچے کا جنم اندھیرے میں ہو رہا ہے۔ اس پر ٹیسلا کی ماں نے جواب دیا تھا، نہیں، ہی ول بی دی چائلڈ آف لائٹ، وہ روشنی کا بچہ ہوگا۔ شاید انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ بات کتنی سچی نکلے گی۔ جب ٹیسلا 5 سال کا تھا اس نے اپنے بڑے بھائی کو گھوڑے سے گرتے ہوئے دیکھا جو گرنے کے بعد مر چکا تھا۔ یہ لمحہ ٹیسلا کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے بس گیا۔ بچپن میں اسے دھیرے دھیرے روشنی کے جھانکے دکھنے لگے، جس سے اس کے لیے یہ فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ کیا حقیقت ہے اور کیا تصور۔ یہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ یہ نظر اس کی سوچنے کی صلاحیت کو بڑھانے کا سبب بنی، اتنا کہ اس نے اپنے سارے انوینشنز کو تصور کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ 1919 میں ایک آرٹیکل میں اس نے یہ بتایا کہ کیسے اس کی ڈیزائن اس کے ذہن میں بالکل پرفیکٹ ہو جاتی تھی۔ ہر دفعہ میری ڈیوائس اسی طرح کام کرتی ہے جیسے میں نے سوچا تھا، اور ایکسپیریمنٹ بالکل اسی طرح نکلتا ہے جیسا میں نے سوچا تھا۔ 20 سال میں کبھی کوئی ایکسیپشن نہیں آئی۔ ڈوکا مینڈک اپنے فرصت کے وقت گھر کے چھوٹے چھوٹے اپلائنسز بناتی تھی۔ اس کے پاس ایڈیٹک میموری تھی، یعنی کسی تصویر کو ذہن میں اس کی بالکل صحیح تفصیل سے یاد کرنے کی صلاحیت، جو اس نے اپنے بیٹے ٹیسلا کو دی تھی۔ ٹیسلا کے والد ایک پریسٹ تھے اور چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا بھی پریسٹ بنے، لیکن ٹیسلا کو انجینئرنگ میں دلچسپی تھی۔ جب اسے جوانی میں کولیرا ہو گیا اور وہ موت کے قریب پہنچ گیا، اس کے والد نے وعدہ کیا کہ اگر وہ بچ جاتا ہے تو اسے انجینئرنگ اسکول میں بھیجیں گے، اور ایسا ہی ہوا، وہ بچ گیا۔ اس نے آسٹریا میں ٹیکنیکل کالج آف گریز میں تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی، جہاں کہا جاتا ہے کہ وہ ہر روز صبح 3 بجے سے رات 11 بجے تک کام کرتا تھا۔ اس کے پروفیسر اس کو فکر ہونے لگی کہ کہیں وہ تھکان سے مر نہ جائے۔ ٹیسلا ایک جینیس ذہن کا مالک تھا۔ وہ اپنے ذہن میں کیلکولس کی ایکویشن سالو کر لیتا تھا اور 8 زبانیں بولنا جانتا تھا۔ شروعات میں وہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ تھا، لیکن بعد میں اس نے اپنی تعلیم چھوڑ دی۔ وہ گیمبلنگ کا شکار ہو گیا تھا اور اپنے خاندان سے رشتہ توڑ دیا تاکہ انہیں اس بات کا پتہ ہی نہ چل سکے۔ ایون کہ اس کے دوست بھی نہیں جانتے تھے کہ اس کا کیا ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید وہ دریا میں ڈوب کر مر گیا ہے۔ ٹیسلا یورپ میں ادھر ادھر گھوما اور آخرکار بوڈاپسٹ میں ایک ٹیلی فون کمپنی میں الیکٹریشین کا کام کرنے لگا۔ ایک دن شہر کے ایک پارک میں چلتے ہوئے اسے ایک الہام ہوا، جس میں اس نے الٹرنیٹنگ کرنٹ کا استعمال کر کے بجلی پیدا کرنے کا طریقہ سوچا۔ یہ اس کا سب سے بڑا انوینشن تھا جس نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ میں الٹرنیٹنگ کرنٹ کے بارے میں بعد میں بات کروں گا۔ 1882 میں اس نے پیرس میں تھامس ایڈیسن کی الیکٹرک کمپنی کے فرینچ برانچ میں کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ پہلے انڈور لائٹنگ لگاتا تھا، لیکن مینیجر نے اس کی صلاحیت دیکھ کر اسے زیادہ مشکل اور کمپلیکس کاموں میں لگا لیا، جیسے ڈائناموز اور موٹرز کا ڈیزائن بنانا، اور جلد ہی وہ یورپ کے دوسرے ایڈیسن کی برانچز میں کمپلیکس پرابلمز کو سالو کرنے لگ گیا۔ 2 سال بعد 1884 میں ٹیسلا کے مینیجر نے اسے ایڈیسن مشین ورکس میں نیو یارک سٹی میں کام کرنے کا آفر کیا۔ اس نے ہاں کہا اور صرف 4 سینٹس لے کر امریکہ پہنچ گیا، کیونکہ اس کا پیسہ سفر کے دوران چوری ہو گیا تھا۔ شروع میں ٹیسلا کو ایڈیسن کافی پسند آیا۔ ایڈیسن بھی ٹیسلا سے مطمئن تھا اور اس نے ٹیسلا سے کہا، میں نے کئی محنت والے اسسٹنٹ دیکھے ہیں، لیکن تم سب سے الگ ہو۔ لیکن یہ دوستانہ تجربہ لمبے وقت تک نہیں رہا۔ دونوں میں الیکٹریسٹی پر بے حد اختلاف ہو گیا۔ ایڈیسن کو ڈائریکٹ کرنٹ پسند تھا، جس میں بجلی صرف ایک ہی ڈائریکشن میں چلتی تھی۔ ٹیسلا کو الٹرنیٹنگ کرنٹ پسند تھا، جس میں بجلی کا راستہ وقتاً فوقتاً بدلتا رہتا تھا۔ یہ بدلاؤ ضروری تھا تاکہ بجلی کا سپلائی سٹیبل رہے اور آؤٹ لیٹس اوور لوڈ نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ اے سی زیادہ پاور دے سکتا ہے اور لمبے فاصلے تک پاور بھیج سکتا ہے۔ اس لیے اے سی ہمارے گھروں اور بڑے اپلائنسز کو پاور دیتا ہے، جبکہ ڈی سی چھوٹے آئٹم جیسے فلیش لائٹس کو چلاتا ہے۔ لیکن ایڈیسن کو اے سی سے کوئی مطلب نہیں تھا، کیونکہ اس سے اس کے ڈی سی کے سیلز پر اثر پڑتا اور اس کے پاس ڈی سی کے تمام پیٹنٹس تھے۔ پیٹنٹس یعنی کہ انوینشنز کو بیچنے کا رائٹ۔ ٹیسلا کے مطابق ایڈیسن کی کمپنی کے ایک مینیجر نے اسے $50,000 کا بونس آفر کیا تھا اگر وہ ڈی سی والے کچھ مشینز میں کچھ امپروومنٹ لاتا۔ جب اس نے یہ کر دیا، مینیجر نے اسے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ ایڈیسن نے ٹیسلا سے کہا، تم ہماری امریکن ہیومر کو سمجھتے نہیں ہو۔ خیر جو بھی ہو، ٹیسلا نے کمپنی چھوڑ دی اور 1885 میں اپنی الیکٹرک کمپنی بنانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کے انویسٹر
इन्वेस्टर्स को कोई दिलचस्पी नहीं थी और उन्होंने कंपनी और टेस्ला के तमाम पेटेंट्स चुरा लिए, क्योंकि टेस्ला ने पेटेंट्स को कंपनी को दिए थे और बदले में स्टॉक लिया था जो अब बेकार हो गया था क्योंकि पेटेंट्स ही नहीं थे। अपनी कंपनी खो देने के बाद टेस्ला को जिंदगी गुजारने के लिए $2 रोजाना के लिए खुदाई का काम भी करना पड़ा, लेकिन उसकी तकदीर बदल गई। 1887 में टेस्ला ने इंडक्शन मोटर इन्वेंट की जो अल्टरनेटिंग करंट पर चलती थी। ये मोटर बिजली को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करने का सबसे एफिशिएंट तरीका था। इस मोटर का एक वर्जन इलोन मस्क की कंपनी टेस्ला की कार्स को पावर देता है जो निकोला टेस्ला के नाम पर ही रखी गई है। उसने इस मोटर का पेटेंट किया और अगले साल अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उसे दिखाया, जहां से जॉर्ज वेस्टिंग हाउस का ध्यान उसकी एसी मोटर की तरफ गया, जिसे उसने एडिसन का डीसी सिस्टम के मुकाबले में अपने अल्टरनेटिंग करंट सिस्टम में इस्तेमाल किया। टेस्ला ने अपने एसी मोटर के पेटेंट वेस्टिंग हाउस को $60,000 में लाइसेंस किए और साथ ही स्टॉक एंड रॉयल्टीज भी हासिल की। वेस्टिंग हाउस ने उसे कंसल्टेंट के तौर पर $2,000 पर मंथ कॉन्ट्रैक्ट दिया, जो आज के दौर में तकरीबन $50,000 से भी ज्यादा के बराबर है, और इस तरह बिजली की जंग शुरू हो गई। एडिसन ने वेस्टिंग हाउस और टेस्ला को बदनाम करने की हर कोशिश की। एडिसन ने छुप के इलेक्ट्रिक चेयर को फाइनेंस किया जो अल्टरनेटिंग करंट के इस्तेमाल करती थी, ताकि ये साबित कर सके कि एसी कितना खतरनाक है। एडिसन की कंपनी ने एनिमल्स पर भी पब्लिक टॉर्चर किए ताकि अपनी बात साबित कर सके। 1903 में उन्होंने एक सर्कस एलिफेंट टॉप्सी को इलेक्ट्रोक्यूट किया और इस पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था इलेक्ट्रोक्यूटिंग एन एलिफेंट। एडिसन का स्कीम्स के बावजूद वेस्टिंग हाउस और टेस्ला के लिए अच्छी चीजें हो रही थी। उन्होंने एडिसन और उसकी नई बनाई गई कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को पीछे छोड़ दिया और 1893 में शिकागो में वर्ल्ड्स कोलंबियन एक्सपोजिशन को रोशन कर दिया। ये पहला ऑल इलेक्ट्रिक फेयर था जो क्रिस्टोफर कोलंबस के अमेरिका दरियाफ्त करने के 400 साल बाद मनाया गया था। 27 मिलियन लोगों को जो इस फेयर में शामिल हुए, ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया था कि एसी ही मुस्तकबिल की इलेक्ट्रिसिटी है। उनकी कामयाबी तब भी जारी रही जब उन्होंने फिर से एडिसन की जनरल इलेक्ट्रिक को हरा कर नाइजीरिया फॉल्स में दुनिया का पहला एसी करंट पावर प्लांट बनाया। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बहुत बड़ी कामयाबी साबित हुई और इसने बफेलो न्यूयॉर्क को रोशन किया। पावर प्लांट बनाने का मतलब ये था कि टेस्ला रिन्यूएबल एनर्जी का पायोनियर बन गया। आज भी आप नाइजीरिया फॉल्स में टेस्ला का स्टैचू देख सकते हैं। वेस्टिंग हाउस और टेस्ला ने करंट्स की जंग जीत ली और डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल धीरे धीरे कम होता गया, लेकिन कुछ मसले भी सामने आए। वेस्टिंग हाउस की कंपनी पैसे की कमी से गुजर रही थी और आखिर $10 मिलियन का कर्ज हो गया था। 1897 में उसने टेस्ला के पास जाकर ये पूछा कि क्या उसकी रॉयल्टीज को कम किया जा सकता है ताकि कंपनी को बचाया जा सके, और टेस्ला अपने दोस्त के लिए इतना मुंसिफ था कि उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया। वो वेस्टिंग हाउस का शुक्रगुजार था जिसने टेस्ला पर उस वक्त यकीन किया था जब कोई दूसरा नहीं कर रहा था। टेस्ला ने खुशी से $12 मिलियन की रॉयल्टीज छोड़ दी, जो आज के दौर में तकरीबन $300 मिलियन से ज्यादा के बराबर होता। अगर उसने वो रॉयल्टीज वक्त के साथ रखी होती तो वो मुमकिन है कि दुनिया का सबसे अमीर शख्स बन जाता और पहला शख्स होता जिसका नेटवर्थ $1 बिलियन होता। उसका ये दोस्ती और इंसानियत का अमल वेस्टिंग हाउस को बचाने का सबब बना। इसके बदले में वेस्टिंग हाउस ने टेस्ला को $216,000 दिए, जो आज के दौर में $60 मिलियन के बराबर है, और इस पैसे से टेस्ला फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया और अपनी नई रिसर्च के लिए न्यूयॉर्क में कई लेबोरेटरीज बनाई। उन लेबोरेटरीज में बहुत सारे अमीर और मशहूर लोग विजिट करते थे, जिनमें उसका करीबी दोस्त और अमेरिका का सबसे ग्रेट राइटर में से एक मार्क ट्वेन भी शामिल था। ये उसका वो दौर था जब उसने कई इन्वेंशंस किए। उसने अपनी जिंदगी में 300 से भी ज्यादा पेटेंट्स हासिल किए। वो नियोन लाइटनिंग का एक अर्ली वर्जन, टेस्ला टरबाइन, एक ब्लेडलेस टरबाइन जो व्हीकल्स के लिए था, और एक्स-रे टेक्नोलॉजी का भी पायोनियर था जिसमें उसने रेडिएशंस का एक्सपेरिमेंट किया। ये एक उसके अपने हाथ का एक्स-रे है। एक और खास इन्वेंशन था उसका पहला रिमोट कंट्रोल। 1898 में उसने न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में एक मिनिएचर बोट को कंट्रोल किया। ये इतना आगे का कॉन्सेप्ट था कि लोग समझ नहीं पाए और उन्होंने सोचा कि वो कुछ जादू कर रहा है। ये आज के रिमोट कंट्रोल ड्रोन का एंसेस्टर था। उसका एक और फेमस इन्वेंशन टेस्ला कॉइल था, एक डिवाइस जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती थी। इन कॉइल्स के जरिए उसने ये डिस्कवर किया कि वो पावरफुल रेडियो सिग्नल सेंड और रिसीव कर सकता था जब वो सेम फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करते थे। टेस्ला अपने पहले रेडियो सिग्नल्स के लिए रेडी हो रहा था, लेकिन फिर एक बड़ी मुसीबत आई। 1895 में उसकी लैब में आग लग गई और सब खत्म हो गया। इसमें उसकी कई साल की रिसर्च और इक्विपमेंट जल गई। वो आग उसकी जिंदगी का वो मोड़ था जिसने उसका सब छीन लिया। टेस्ला ने रेडियो को पेटेंट के लिए 2 साल बाद अप्लाई किया। जब वो रेडियो पर काम कर रहा था, उसी वक्त एक इटालियन एंटरप्रेन्योर गुग्लिएल्मो मार्कोनी भी रेडियो पर काम कर रहा था इंग्लैंड में। उसने अपने पेटेंट राइट्स अमेरिका में लेने की कोशिश की थी, लेकिन उसे मना कर दिया गया क्योंकि वो टेस्ला के पेटेंट से काफी मिलता जुलता था। लेकिन चीजें तब बदली जब मार्कोनी ने 1901 में दुनिया का पहला ट्रांस अटलांटिक रेडियो मैसेज भेजा और उसने टेस्ला के 17 पेटेंट्स का इस्तेमाल किया। उधर एडिसन ने भी मार्कोनी को फाइनेंशियल मदद की। टेस्ला को मार्कोनी की कामयाबी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन 1904 में यूएस पेटेंट ऑफिस ने अचानक अपना फैसला बदल लिया और मार्कोनी को रेडियो के पेटेंट्स दे दिए। इस फैसले का कोई वाज़ेह सबब नहीं दिया गया,
लेकिन मार्कोनी को मिलने वाला ताकतवर फाइनेंशियल सपोर्ट इस फैसले की वजह हो सकती है। मार्कोनी ने 1911 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स जीता, जिसका हकदार सिर्फ टेस्ला था। टेस्ला को ये चीज बहुत बुरी लगी और उसने मार्कोनी के खिलाफ केस कर दिया। ये केस कई सालों तक कोर्ट में चलता रहा और सिर्फ टेस्ला के मरने के बाद उसका फैसला उसके हक में दिया गया। ये रेडियो वाला इंसिडेंट टेस्ला के करियर पर बुरा असर डाल गया। मिसाल के तौर पर टेस्ला वायरलेस कम्युनिकेशन को दुनिया तक पहुंचाने के लिए ऑब्सेस्ड था और उसने लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ा वायरलेस ट्रांसमिशन स्टेशन बनाया, जिसको वर्डन क्लाइव टावर भी कहा जाता था। उसने एक ऐसी दुनिया का ख्वाब देखा था जहां हम मैसेजेस वायरलेस तौर पर सेंड और रिसीव कर सकते हैं। वो अपने दौर से काफी आगे था, लेकिन फाइनेंशियल बैकर्स को उसके प्रोजेक्ट पर इतना यकीन नहीं था। उन्होंने अपनी मदद मार्कोनी के रेडियो इन्वेंशन पर डाल दी और टेस्ला के प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। इसके रिजल्ट में टेस्ला फाइनेंशियल तबाही का शिकार हो गया। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था और 1905 में उसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ा और आखिरकार वर्डन क्लाइव टावर को फोरक्लोजर कर दिया गया और सब खत्म हो गया। टेस्ला की ज़हनी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो अपने आखिरी 10 साल न्यूयॉर्कर होटल में गुजार रहा था, जो 1933 से शुरू होता है। वेस्टिंग हाउस कॉर्पोरेशन ने उसे कंसल्टेंट के तौर पर हायर किया था, उसके होटल का रेंट भी पे किया। वो बिना किराए के रहता था, लेकिन फिर भी कर्ज में डूबा हुआ था। तो आखिर कैसे दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेंटर अंधेरे में चला गया और गरीबी में मर गया। अब कह सकते हैं कि कभी कभी टेस्ला के साथ बदनसीबी थी, जैसे जब उसके न्यूयॉर्क लैब में आग लगी थी। लेकिन असली वजह ये थी कि टेस्ला एक कैपिटलिस्ट नहीं था, यानी उसमें पैसे का शौक नहीं था। उसने ऐसे फैसले किए जो वो लोग नहीं करते जो बिजनेस के मामले में ज्यादा समझदार थे, जैसे एसी मोटर के रॉयल्टीज छोड़ देना। उसे पैसे की फिक्र नहीं थी, वो सिर्फ इंसानियत की बेहतरी के लिए साइंस की तलाश में था। उसका मकसद दुनिया को बदलना था और उसने ये किया। थैंक्स टू इलोन मस्क, उसकी कंपनी टेस्ला की वजह से आज लोग निकोला टेस्ला के बारे में जान चुके हैं, जिससे इंस्पायर होकर ये कंपनी बनी और उसकी इन्वेंशन से आज पूरी दुनिया चल रही है। ये टेस्ला की ही वजह से है कि आज की मॉडर्न सोसाइटी जिस तरीके से चल रही है वो मुमकिन हो पाया। टेस्ला की माँ ने उसे चाइल्ड ऑफ लाइट कहा था और वो बिल्कुल सही थी।